sana, taga-break. Ito mga alkayat, mga mati ano to. Mga main tao to. Oh, ito na, sakyan na nila. Palisan sila. Oh, bukas papaitan mo. Sa kalaman, ito, munir nila, kana. Munir moder nila. Oh, kana, moder nila, kana. Oh. Munir moder. Oh, chat out, taga-breaks. Oh, dito may ano. Dami may bakala. Oh. Yung taga-break, ano ba? Ano ba? Oh. Hello. Ito ba? Oh, ito mga kaibigan ko. My friend. Hello, my friend. Oh. Chat out. Galang, chat out. Ah, chat out. Oh, na. Oh, chat out. Too much people there. Too much people. No problem. There too much people. Oh, there. Baka tindahan, bakala. Oh, yan. Too much people. Oh, chat out. Ada chat out. Oh, chat out. Ada mudir. Ada sawa-sawa sokol mudir, kabir mudir. Pulus jada. Pulus dinta jada, sawa-sawa anu manggir-gir keriga pulus jada, ha? Ana malum. Kam jada pulus jada. Ana mapi jada, kam jada pulus raya kya keriga. Oh, chat out. Keriga. Okay, sakraan. Chat out. Tawatan na, ngiti-ngiti lang tayo. Kasi purot na lang tayo trabaho, lalo na tayong dito, ma-stress, tumanda tayo. Kailangan ngiti-ngiti tayo, pangitiin natin yung mga ibang lahi, mga guys. God bless.